Hello guys, good evening everyone. Welcome to our Clavimet classes. Clavimet, it is your true study mate. So चलो आजिर क्लास में स्टार्ट करिबा तो आजिर क्लास स्टार्ट करिया आगुरु मु एटा कहबाकू चाहूची कि हमर ए क्लाविमेट क्लासेस एप्लिकेशन समस्त डाउनलोड करो एंड एठी जहाँ भी बेनिफिट्स मिलुचे समस्त ताको एन्जॉय करो एंड हमर ए एप्लिकेशन टा स्पेशली डिजाइन करा है कि सीटीसी पिला मानक पई जोठी तमाने पाई परिबो हाई डेफिनेशन एनिमेटेड क्लासेस लाइव क्लासेस यूट्यूब बेस्ड डाउट क्लियरिंग डेली प्रैक्टिस टेस्ट एंड वीकली टेस्ट तो एई सब सुविधा तमे जो मु एबे कहिली सब गुडाक अवेलेबल अछि तमरो ऑन क्लाविमेट क्लासेस एप्लिकेशन रे तो जो माने सब एप्लिकेशन डाउनलोड करिचो से माने ए सब रे बेनिफिट्स नोथिबो बट जो माने आज क्लास रे न्यू अछो जो माने ए वीडियो को आज फर्स्ट थर देखुचो तो से माने ई एप्लिकेशन को डाउनलोड करो एंड फ्रीली सब किछि क्लासेस भी कर पाउचो डाउट क्लियर भी हे परिबो सो तमे यदि एंड्रॉइड फोन यूज करूଛ ଏଇ ଆପ୍ଲିକେସନ କୁ ଡାଉନଲୋଡ କରିପାରିବ Google Play Store ରୁ ଆଉ ଯଦି iPhone यूज କରୁଛ ତାହେଲେ App Store ଡାଉନଲୋଡ କର ସो ଚାଲ ଆଜିର କ୍ଲାସ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ତ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ଚାପ୍ଟର ପ୍ଲାଣ୍ଟ କିଙ୍ଗଡମ ଓକେ ତ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କିଙ୍ଗଡମ ର ଆମେ ऑलरेडी ଗୋଟେ କ୍ଲାसेस कंप्लीट କରିସାରିଛନ୍ତି ଏଟା ହଉଛି ପ୍ଲାଣ୍ଟ କିଙ୍ଗଡମ ର सेकंड क्लास ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ରେ ଆମେ डिस्कस କରିଥିଲେ algae ଉପରେ ମାନେ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କର କେତେଟା डिवीजन ରହୁଛି ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯୋଟା ଗ୍ରୁପ ଅଛନ୍ତି algae ଉପରେ डिस्कस କରିଥିଲେ एंड algae ର କେତେଟା କ୍ଲାसेस ରହୁଛି ତା ଉପରେ डिस्कस କରିଥିଲେ algae ଟୋଟାଲ ତିନିଟା କ୍ଲାस ରହୁଛି ପ୍ରିଭିୟସ କ୍ଲାସ ରେ ଆମେ ଦୁଇଟା କ୍ଲାस डिस्कस କରିଥିଲେ ଆଜିର କ୍ଲାସ ରେ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ଯୋଟା ବଞ୍ଚିଥିଲେ ଯୋଟା ହଉଛି ଆମର ରୋଡୋଫାଇସି ତା ଉପରେ डिस्कस କରିବା एंड ଆଉ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ଅଫ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଯୋଟା କି ହଉଛନ୍ତି ब्रायोफाइट्स ऊपर डिस्कस करिबा ओके ब्रायोफाइट्स अंडर रे मध्ये डिफरेंट ग्रुप्स सब अछंती तो आज हम गोटे करिबा लिवर वर्ड्स बुझियला तो एटा हो आजिर कंटेंट सो चलो आजिर हम क्लास स्टार्ट करिबा तो क्लास रोडोफाइसी जोटा कि algae रो थर्ड क्लास थिला तो रोडोफाइस जो मेंबर्स माने अछंती द मेंबर ऑफ रोडोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड रेड algae because of the predominance of the red pigment R phycoerythrin in their body तो रोडोफाइस रो जो मेंबर्स माने अछंती सेमान को कुहा जाउची रेड algae काहेकि ना एमानकर बॉडी रे गोटे रेड कलर रो पिगमेंट थाए जाको कुहा जाउची R phycoerythrin in their body से पिगमेंट रो नाम होची कोन R phycoerythrin ओके तो सेटा होची R R phycoerythrin then majority of the red algae are marine with greater concentration found in the warmer areas okay माने मेराइन हैबिटेट एमाने देखा जानती हमर ओशियंस हे गला कि सी हे गला ए सब जगह देखा जानती आ बेसी माने कंसंट्रेशन में लार्ज अमाउंट रो माने रेड algae देखा जानती जोठी टिके वार्म एरिया थिबो मेराइन रे ही जोठी टिके वार्मर एरिया थिबो से जगह ही माने बेसी देखा जिवे माने कोल्ड जगह रे कम देखा जानती they occur in both well lighted regions close to the surface of water also at greater depth in oceans where relatively little light penetrates तो एमाने को जगह देखा जाती जोठी ओशियन रो जो पोर्शन रे भलो लाइट पडुथिबो ओके ओशियन अछि तो तार भलो लाइट हमर कोठी पडिबो तार सरफेस एरिया गुडा लाइट टिके भलसे पडिबो तो से सरफेस वाटर पाखा पाखी ही एई रेड algae माने देखा जानती एंड ग्रेट डेप्थ भी देखा जाती बट बहुत कम जोठी की बेसी लाइट पेनिट्रेट करि पारु नाही ओके से जगह रे नेक्स्ट द रेड थाली ऑफ मोस्ट ऑफ द रेड algae आर मल्टी सेलुलर थैलस रो एटा थाली हेची ओके थैलस होची सिंगुलर थैलस माने कोन गोटे अनडिफरेंशिएटेड बॉडी जोटी तमे जानि पनुथबो कि प्लांट रो रूट कोटा स्टेम कोटा लीफ कोटा जस्ट गोटे ग्रुप ऑफ सेल्स प्रेजेंट अछन ओके एटा को होची थाली तो रेड algae मानकर जो पार्टटा अछि बॉडी रो थाली पार्ट जोटा अछि सेटा होची मल्टी सेल्युलर माने सेठी बहुत सारा सेल्स को नेकी सेटा तयारी हेची सम ऑफ देम हैव कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन किछि जनकर कॉम्प्लेक्स रहउची बॉडी माने सेठी तांकर मल्टी सेल जेतो रहନ୍ତି तांकर बहुत सारा सेठी ऑर्गन्स सेल रो ऑर्गेनस सब प्रेजेंट रहउची
ओके जेहेतु एमाने होउछन्ति यूकारियोटिक तो प्राय तो सब किछि ट्रू न्यूक्लियस रु आरंभ करिकि माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट सब ऑर्गन्स भी प्रेजेंट सेल रो प्रेजेंट रहुछि सो एटा को होउछि कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन then food is stored as a Floridian starch which is very similar to amylopectin and glycogen in structure okay amylopectin and glycogen ଏମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଫୁଡ୍ ମେଟେରିଆଲ ଏମାନେ ରିସିଭ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବଡିକୁ ଯାଉଛି ଫୁଡ୍ ମେଟେରିଆଲ ସେଇଟା କେମିତି ଷ୍ଟୋର ହଉଛି ଇନ୍ ଦ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଫ୍ଲୋରିଡିଆନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଚ ଫ୍ଲୋରିଡିଆନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଚ ରୂପରେ ଏଟା ଷ୍ଟୋର ହେଇକି ରହୁଛି ଆଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋରିଡିଆନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଚ ଯୋଉଟା ଅଛି ସେଥିରେ କଣ ରହୁଛି ଆମିଲୋପେକ୍ଟିନ୍ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ଲାଇକୋଜେନ୍ ଏ ଦୁଇଟା ହଉଛି କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟର ଦୁଇଟା ଫର୍ମ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟର ଦୁଇଟା ଫର୍ମ କେମିକାଲି ଏମାନଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଲଗା ଅଛି ବଟ୍ ଏମାନେ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ ଇନ୍ ନେଚର ତ ସେଇଟା ଷ୍ଟାର୍ଚ ଫର୍ମରେ ଏମାନଙ୍କ ବଡିରେ ଷ୍ଟୋର ହେଇକି ଥାଏ The red algae usually reproduce vegetatively by fragmentation. अच्छा रेड algae मानकर reproduction केमती होची fragmentation method रे fragmentation method रे मु आगुरु कहिची गोटे बॉडी पार्ट अछि ओके एक्सटर्नल यदि बॉडी पार्ट टू पार्ट्स रे डिवाइड हेई गला एमती दुइटा पार्ट रे डिवाइड हेई गला तो जो दीटा अलग अलग पार्ट हेई गला एबे दीटा पार्ट कोन करिवे से माने सेपरेट सेपरेट दीटा algae प्रोड्यूस करिवे ए टाइप ओके तो एटा हेगला तमरो कोन दुटा न्यू algae तो एटा होला फ्रैगमेंटेशन मेथड तो हमें इस स्लाइड रे कोन सब पॉइंट्स कवर करले कि मेंबर माने एमान होचन समस्त रेड algae एमान को बॉडी रे जो रेड पिगमेंट अछि तार नाम हला R-phycoerythrin एंड एमाने मेराइन देखा जानती वार्मर एरिया रे जोठी वेल लाइट भलो पडुथबो जंती कि वाटर रो सरफेस रे भलो लाइट पडुची समान सेई जगह पाखा पाखी ही रहि थांती एंड एमानकर बॉडी होची मल्टी सेलुलर कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन अछि आ फूड एमानकर बॉडी रे स्टार्च फ्लोरिडियन स्टार्च रूप रे स्टोर हेकी थाए ओके एंड फ्रैगमेंटेशन मेथड एमानकर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होची रिप्रोडक्शन माने कोन जोठी गोटे ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करि पाडुची ओके गोटे बॉडी रु आ दुटा न्यू algae प्रोड्यूस हे परचंती next they reproduce asexually by non-motile spores and sexually by non-motile gametes okay asexual reproduction केमती होची non-motile spore द्वारा और sexual reproduction टा केमती होची by non-motile gametes sexual reproduction is oogamous and accompanied by complex post-fertilization development. The common members are Polysyphonia, Porphyria, Gracilaria, Gillidium. तो ये जो चारटा मेंबर होते हैं ये दीटा मेंबर एग्जांपल एक डायग्राम देखैछि एटा होछि देखो फ्रंट फ्रंट तार ई बॉडी पार्ट टा बट यार ना होछि Porphyria एटा होछि Polysyphonia Porphyria और Polysyphonia एटा होछि तांगर मेन एक्सिस अछि रे ब्रांचेस सब बाहरी छि ते दुइटा होछन्ती रेड algae Porphyria Polysyphonia ओके तो रिप्रोडक्शन से मान कोड वेजिटेटिवली गोटे होछ हम प्रीवियस स्लाइड डिस्कस करले आ गोटे होछ सेक्सुअल एसेक्सुअली होछ नॉन मोटाइल स्पोर द्वारा सेक्सुअली होछ गैमेट द्वारा ओके तो गैमेट जोटा होछ oogamous and accompanied by post fertilization development post fertilization हेसला ପରେ ତାଙ୍କର ପୁଣି ଆଉଥରେ other development ହେଉଛି body ର एग्जांपल मन रखिबो Polysyphonia Porphyria Gracilaria Gillidium नेक्स्ट आमे जो तीनटा क्लास पढ़िले algae रो ताको हम गोटे समरी टाइप रे देखिबा कि क्लोरोफाइसी क्लासेस क्लोरोफाइसी फियोफाइसी और रोडोफाइसी तीनटा क्लास आमे पढ़िले तो ये तीनटा क्लास रो फर्स्ट मन रखो कॉमन नेम तीनटा क्लास रो कॉमन नेम मन रखो जेमति फर्स्ट अछि ग्रीन algae तापरे अछि ब्राउन algae तापरे अछि रेड algae मेजर पिगमेंट्स कोन जो मनकर ग्रीन algae तांका बॉडी रे पिगमेंट्स रोची क्लोरोफिल A एंड B एंड जो मनकर फियोफाइसिस तांका रोची क्लोरोफिल A एंड C आउ फुकोजांथिन ए जो पिगमेंट पई तांकर ब्राउन कलर अपीयरेंस थाए देन रोडोफाइसिस आसुची क्लोरोफिल A एंड A आउ D एटी आसुची तमरो फाइकोएरिथ्रिन मु कहितिली एटा तमर रेड कलर पई ये रेस्पोंसिबल रेड algae रो बॉडी रे जो देखा होची रेड कलर ए जो फाइकोएरिथ्रिन पिगमेंट पई ही रेड कलर आसी थाए
ଏଟା ହେଇଗଲା ମେଜର ପିଗମେଣ୍ଟ ସବୁ। ଦେନ୍ ଷ୍ଟୋର୍ଡ ଫୁଡ, କ୍ଲୋରୋଫାଇଲ୍ସ ରେ ଫୁଡ କେମିତି ଷ୍ଟୋର ହଉଛି ଇନ ଦ ଫର୍ମ ଅଫ ଷ୍ଟାର୍ଚ, ଫିଓଫାଇଲ୍ସ ରେ ମ୍ୟାନିଟୋଲ ଆଣ୍ଡ ଲାମିନାରିନ୍, ଆଉ ରୋଡୋଫାଇଲ୍ସ ରେ ଫ୍ଲୋରିଡିଆନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଚ ହେଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ସେଲ୍ ୱାଲ୍। ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କର ବଡିରେ ତ ସେଲ୍ ୱାଲ୍ ହିଁ ସେଲୁଲାର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥାଏ। ସୋ କ୍ଲୋରୋଫାଇସି ଅଣ୍ଡରରେ ଯୋଉ ଆଲଗି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସେଲ୍ ୱାଲ୍ ରେ ସେଲୁଲୋଜ ରହୁଛି। ଫିଓଫାଇସି ମାନଙ୍କର ସେଲ୍ୟୁଲୋଜ ଆଣ୍ଡ ଆଲଗିନ୍, ଆଉ ରୋଡୋଫାଇସି ମାନଙ୍କର ସେଲୁଲୋଜ ପେକ୍ଟିନ୍ ଆଣ୍ଡ ପଲିସଲଫେଟ୍ ଇଷ୍ଟର। ଏସବୁ କେମିକାଲ୍ସ ବିଷୟରେ ତମେ ଇଷ୍ଟର ହେଇଗଲା, ସଲଫେଟ୍ ହେଇଗଲା, ତମେ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ସବୁ ଶୁଣିଥିବ। ତ ଏଇ ସବୁ ଏଲିମେଣ୍ଟସ୍ ଗୁଡାକ ତାଙ୍କର ସେଲ୍ ୱାଲ୍ ରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରହୁଛି। ସେଲୁଲୋଜ ଗୋଟେ ତମର କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ ଗୋଟେ ଫର୍ମ, ପେକ୍ଟିନ୍ ବି। ତ ଏଇ ସବୁଥିରେ ସେଲ୍ ୱାଲ୍ ତିଆରି ହେଇଥାଏ। ଦେନ୍ ଦେଖିବ ଏମାନଙ୍କର ହାବିଟାଟ। କ୍ଲୋରୋଫାଇଲ୍ସ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କୋଉଠି ଦେଖାଯାନ୍ତି? ଫ୍ରେଶ ୱାଟର, ବ୍ରାକିସ୍ ୱାଟର ଆଉ ସଲ୍ଟ ୱାଟରରେ। ସେମିତି ଫିଓଫାଇଲ୍ସ ମାନେ ବି ଫ୍ରେଶ ୱାଟର, ବ୍ରାକିସ୍ ୱାଟର ଆଉ ସଲ୍ଟ ୱାଟର। ଆଉ ରୋଡୋଫାଇଲ୍ସ ମାନେ ଫ୍ରେଶ, ବ୍ରାକିସ୍, ସଲ୍ଟ ୱାଟର ବେଶୀ ଦେଖାଯାନ୍ତି ରୋଡୋଫାଇଲ୍ସ। ବୁଝିହେଲା? ତ ଏଇଟା ହେଲା ତାଙ୍କର ହାବିଟାଟ। ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତଙ୍କର ସିମିଲାର ଅଛି। ହାବିଟାଟ ଗୁଡାକ ଫ୍ରେଶ, ବ୍ରାକିସ୍ ଆଉ ସଲ୍ଟ ୱାଟରରେ ସବୁ ଦେଖାଯାନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟତଃ ମେରାଇନ୍ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ହେଇଗଲା କଣ? ଡିଫରେଣ୍ଟ କ୍ଲାସେସ୍ ଅଫ ଆଲଗି। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହୋଲ୍ ଟୋଟାଲ ତାର ସମରୀଟା ଏଇଠି ମୁଁ ବୁଝେଇ ଦେଇଛି। ତ ଯାହାକୁ କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ସ ହବ, କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ, ତମାନେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବ। ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟରେ କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ସ ଅଛି ଆମେ ସେଟା ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ସେଇ ଡାଉଟଟା କ୍ଲିୟର କରିବା। ତ ଏବେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଲା ତମର କଣ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଯୋଉଟା କି ହଉଛି ଆଲଗି। ୟା ପରେ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ସେଟା ହଉଛି ବ୍ରାୟୋଫାଇଟ୍ସ। ଓକେ, ବ୍ରାୟୋଫାଇଟ୍ସ ଦେଖିବା ଏବେ। ତ ବ୍ରାୟୋଫାଇଟ୍ସ ହଉଛନ୍ତି Bryophytes include the various mosses and liverworts that are found commonly growing in moist, shaded areas in the hills. ଏମାନେ ପ୍ରାୟତଃ କୋଉଠି ଦେଖାଯାନ୍ତି? ମଏଷ୍ଟ ଆଉ ସ୍ୟାଡେଡ୍ ଏରିଆରେ। ବୁଝିହେଲା? ଏମାନେ ୟାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ଦୁଇଟା ଗ୍ରୁପ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ମସେସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଲିଭରୱର୍ଟସ୍। ସୋ ବ୍ରାୟୋଫାଇଟ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ସ୍ପେସିଆଲ ନେମ୍ ଅଛି, ସେଟା ହଉଛି they are also called amphibians of the plant kingdom. ଯେମିତି ଆନିମାଲ କିଙ୍ଗଡମରେ ଆମର ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପଢିଥିଲେ କି ଆମ୍ଫିବିଆ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ବହୁତ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏଣ୍ଡ ୱାଟରରେ ଦେଖାଯାନ୍ତି। ସୋ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କିଙ୍ଗଡମରେ ବି ଆମ୍ଫିବିଆ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ହଉଛନ୍ତି ବ୍ରାୟୋଫାଇଟ୍ସ। ଏଇମାନେ ବି କଣ ମଏଷ୍ଟ ୱାଟର, ଯୋଉ ମଏଷ୍ଟ ସ୍ପେସରେ ଦେଖାଯାନ୍ତି, ପ୍ଲସ ତମର ନର୍ମାଲି ଟେରେଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଯୋଉ ଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ବି ଦେଖାଯାନ୍ତି। Because this plant can live in soil but are dependent on water for sexual reproduction. ଏମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲାଇଫ ସାଇକେଲର ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଛି ଯୋଉଟା ହଉଛି ସେକ୍ସୁଆଲ ରିପ୍ରଡକ୍ସନ। ସେଇଟା ସେମାନେ ୱାଟରରେ କରନ୍ତି, ବଟ୍ ଏମାନେ ଦେଖାଯାନ୍ତି କୋଉଠି? ସଏଲରେ ବଞ୍ଚିପାରିବେ। ବୁଝିଲା? ନର୍ମାଲି ଏମାନେ ସଏଲରେ ଗ୍ରୋ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ସଏଲରେ ଗ୍ରୋ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ରିପ୍ରଡକ୍ସନ କରିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ସେମାନେ କୋଉଠିକୁ ଆସିଯାଆନ୍ତି? ୱାଟରକୁ ଆସିଯାଆନ୍ତି। They usually occur in damp, humid and shaded localities. ଡ୍ୟାମ୍ପ ମାନେ ବହୁତ ମାନେ ମଏଷ୍ଟ ଏରିଆ ଥିବ, କାଦୁଅ ଏରିଆ ହେଲା, ହ୍ୟୁମିଡ ମାନେ ଥଣ୍ଡା ଥିବ, ସ୍ୟାଡେଡ୍ ମାନେ ପୁରା ଛାଇ ଜାଗା ଥିବ, ସେଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ଏମାନେ ବଢିପାରିବେ। They play an important role in plant succession on bare rocks or soil. ମାନେ ଏମାନଙ୍କର ଆହୁରି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରୋଲ ଅଛି କି ପ୍ଲାଣ୍ଟର ସକ୍ସେସନରେ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତି। ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସକ୍ସେସନ ମାନେ କଣ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗ୍ରାଜୁଆଲ ପ୍ରୋସେସ, ଯୋଉ ପ୍ରୋସେସରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କମ୍ୟୁନିଟିଟା ଗ୍ରୋ କରିବ। ଗୋଟେ ବେୟାର ଏରିଆ ଅଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବେୟାର ଏରିଆ ଅଛି। ଓକେ, ଏଠି କିଛି ବି ଗଛ ପତ୍ର କିଛି ବି ନଥିଲା। ସୋ ଆମେ ଯଦି ଚାହିଁବା ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କମ୍ୟୁନିଟି ଗ୍ରୋଥ କରିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଆମକୁ ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଗଛ ଦରକାର ନା। ସୋ ଫାଷ୍ଟ ଯୋଉଟା ଯିଏକି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରୋ କରିବାରେ ହେଲ୍ପ କରିବ ସେଟା ହଉଛି ତମର ଏଇଟା ବ୍ରାୟୋଫାଇଟ୍ସ। ଆମେ ଯଦି ଏଇଠି ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ ବ୍ରାୟୋଫାଇଟ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଲଗେଇବା କିଛି ରକ୍ ଉପରେ, ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗ୍ରୋ କରିକି ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିକି ଅଦର ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ବି ସେଇ ଜାଗାରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗ୍ରୋଥ ହବ। ହେଲା? ତ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରୋସେସରେ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ସକ୍ସେସନ ହବ, ମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗ୍ରୋ କରିକି ସେ ଜାଗାଟାକୁ ପୁରା ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ କମ୍ୟୁନିଟି ଭାବରେ କନଭର୍ଟ ହେଇଯାଏ। ତ ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସକ୍ସେସନ। ତ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସକ୍ସେସନ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାରେ ପ୍ରୋସେସଟାକୁ ଫାଷ୍ଟ ବ୍ରାୟୋଫାଇଟ୍ସ ମାନେ ହିଁ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତି। କିଛି ବି ସଏଲ ହେଇଗଲା ନହେଲେ ବେୟାର ରକ୍ ଉପରେ ବି ମାନେ ଗ୍ରୋ କରିବେ। ହେଲା? ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ରାୟୋଫାଇଟ୍ସ ମାନେ ଖାଲି ଗୋଟେ ପଥରଟେ ପଡିଥିବ ତା ଉପରେ ସେମାନେ ଗ୍ରୋ କରିଯିବେ। So, the plant body of bryophytes is more differentiated than that of algae. ଆମେ ଯଦି ଆଲଗିର ବଡିକୁ ଦେଖିବା ଆଉ ବ୍ରାୟୋଫାଇଟ୍ସର ବଡିକୁ ଦେଖିବା,
ତାହେଲେ ବ୍ରାୟୋଫାଇଟ୍ସ ର ବଡିଟା ଆଇରିଡ ବଡିରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଡିଫରେନ୍ସିଏଟ ହେଇଛି, ଅଧିକ ପାର୍ଟ ଏଠି ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି। ସେଇଠି କଣ ଥିଲା, ଗୋଟେ ଥାଲସ୍ ଥିଲା। ଥାଲସ୍ ମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବ, ଏଠି ବି ଅଛି ଥାଲସ୍, ବଟ୍ ଏଇଠି କଣ ଟିକେ ଅଧିକ ଡିଫରେଣ୍ଟ ପାର୍ଟ ସବୁ ଶୋ କରୁଛି। ବଟ୍ ସେଇଠି ସେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବଡିରେ ତମର କୋଉଟା ତାର ହେଡ୍ କିମ୍ବା ଟେଲ୍ ଏଇ ଟାଇପ ର କିଛି, ମାନେ ରୁଟ୍ କୋଉଟା, ଷ୍ଟେମ୍ କୋଉଟା, ବ୍ରାଞ୍ଚ କୋଉଟା ପ୍ରପରଲି ଜାଣି ହୁଏ ନାହିଁ। It is thallus-like and prostate or erect and attached to the substratum by unicellular or multicellular rhizoids. ଏମାନଙ୍କର rhizoids ରହୁଛି। thallus ଭଳିଆ ଦେଖିବାକୁ, but erect ଥାନ୍ତି। ଗୋଟେ କିଛି substratum, କିଛି rock ହେଇଗଲା କିମ୍ବା soil ହେଇଗଲା, କୋଉଠି attach ହେଇକି ଥିବେ unicellular ଆଉ multicellular rhizoids ର help ରେ। ଦେଖିବ ତମକୁ rhizoids ର diagram। They lack true root, stem or leaves। ହେଲା, ଏମାନଙ୍କର roots ନାହିଁ, stem ନାହିଁ କିମ୍ବା leaves ବି ନାହିଁ। They may possess root like, leaf like or stem like structures। ଏମାନଙ୍କର କଣ ରହୁଛି, root like, leaf like or stem like structures ରହୁଛି, but ସେମାନେ ସେଗୁଡାକ true ନୁହନ୍ତି। may ମାନେ ସେମାନେ bear କରିପାରନ୍ତି, but ସେଟା true ନୁହେଁ। ବାସ୍ ରୁଟ୍ ଟାଇପ ର ଦେଖାଯାଉଥିବ, ଲିଫ୍ ଲାଇକ ର ଦେଖାଯାଉଥିବ, ଷ୍ଟେମ୍ ଲାଇକ ର ଦେଖାଯାଉଥିବ, ବଟ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେମାନେ ରୁଟ୍, ଲିଫ୍ କିମ୍ବା ଷ୍ଟେମ୍ ନୁହନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ଡେଭଲପ ହେଇପାରି ନଥାଏ। ଓକେ, ସୋ ବ୍ରାୟୋଫାଇଟ୍ସ ଆମେ ଏଠି କଣ ସବୁ ଦେଖିଲେ, ଏଠି ଦୁଇଟା ଗ୍ରୁପ ଅଛି, ଗୋଟେ ଲିଭର ୱାର୍ଡସ୍ ଆଣ୍ଡ ମସେସ୍। ଆଉ ଏମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ପ୍ଲାଣ୍ଟ କିଙ୍ଗଡମ ର ଆମ୍ଫିବିଆ, ବିକଜ ସେମାନେ ସଏଲ ରେ ତ ଗ୍ରୋ କରନ୍ତି, ବଟ୍ ତାଙ୍କର ରିପ୍ରଡକ୍ସନ ପାଇଁ ସେମାନେ ଯାଆନ୍ତି ୱାଟରକୁ। ଏଣ୍ଡ ଏମାନେ ଡ୍ୟାମ୍ପ, ହ୍ୟୁମିଡ୍ ଏଣ୍ଡ ସାଡେଡ ଲୋକାଲିଟି ବେଶୀ ଦେଖାଯାନ୍ତି, ଯୋଉଠି ଓଦା ବହୁତ ଥିବ, ମଏଶ୍ଚର ଥିବ, ଛାଇ ଜାଗା ଥିବ, ସେ ଜାଗାରେ ବସ ବଢି ପାରିବେ। ଏଣ୍ଡ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ର ସକ୍ସେସନ ପାଇଁ ଏମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଯୋଉମାନେ ବ୍ରାୟୋଫାଇଟ୍ସ ମାନେ ହିଁ ଗ୍ରୋଥ କରନ୍ତି। ଆଉ ୟାଙ୍କ ବଡି ହଉଛି ଗୋଟେ substratum କୁ attach ହେଇକି ଥାଏ by unicellular or multicellular rhizoids and they lack true root, stem or leaves. Next slide. A liverwort, Marchantia or female thallus। ଦେଖ ଏଟା ଗୋଟେ liverwort ର ଯୋଉଟା picture ଅଛି। Archegoniophore, Gemmacope, rhizoids। ଦେଖ जो रूट लाइक जोटा अछि राइजोइडा, सेटा गोटे सबस्ट्राटम को अटैच ହେଇକି ଅଛି। एटा ହେଲା मर्चांटिया। या परे नेक्स्ट अछि तमरो it is a thallus like and a prostate erect attached to substratum by unicellular multicellular rhizoids। ସେଟା ତ ମୁଁ କହିଲି true root stem ବି lack ଅଛି। Remember the main plant body of the bryophyte is haploid, it produces gametes, hence is called a gametophyte। एटा जो मेन प्लांट बॉडी होउछि haploid टा, ओके, ଆଉ ସେ gametes ତିଆରି କରେ and hence is called gametophyte କୁହାଯାଏ। The sex organ in bryophytes are multicellular। ଏମାନଙ୍କର ଯୋଉ sex organ ଅଛି ସେଟା ହଉଛି multicellular। The male sex organ is called antheridium, they produce biflagellate antherozoids। The female sex organ ହଉଛି archegonium and is flax shaped and produces a single egg। मेल सेक्स ऑर्गन टा होची तार ना हला मन रखिबो आंथ्रेडियम आ फीमेल रो होची आर्किगोनियम। देखो एटा जेतो फीमेल थालस ता यार आर्किगोनियोफोर अछि, बट मेल्स मानकर कोन थाए आंथ्रेडियम थाए, हला जोठी की आंथेरोजॉइड्स और मेल गैमेट्स तयारी हुए। आ फीमेल मानकर एटा अछि आर्किगोनियोफोर। एठु तांकर गोटिए एग प्रोड्यूस हबो, हला। तो ये देखिले कि मेल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जोटा होची मेल गैमेट, फीमेल गैमेट, आंथ्रेडियम और आर्किगोनियम आ सेक्स ऑर्गन हमर मल्टीसेलुलर रहूची। The antherozoids are released into water where they come in contact with archegonium। अच्छा एमाने केमती इनका रिप्रोडक्शन होची देखो, जो antherozoids रहूची, antherozoids अछि, ओके, तो से कोन करिवो वाटर को आसिकी रिलीज हे जाय। एटा वाटर बॉडी अछि, वाटर से रिलीज हेबे एंड वाटर रे आगुरो कोन थिबो एग थिबो, जोडी से ताको हम कहउचंती आर्किगोनियम। एको कोन कहबा आर्किगोनियम। An antherozoid fuses with egg to produce a zygote। जेतेबेले antherozoid टा आसिकी एग संगरे फ्यूज करिला सेतेबेले सेमाने मिक्स हे गला परे zygote तयारी हबो। कोन तयारी हबो zygote। Zygotes do not undergo reduction division immediately, they produce a multicellular body called a sporophyte।
जायगोट रो इमिडिएटली डिवीजन हबनी सी कोन करिवो जो जायगोट ता तयारी हिला हमरो प्लांट्स मनकर सेटा पुनी आउथरे स्पोरोफाइट को कन्वर्ट हो जाए स्पोरोफाइट The sporophyte is not free living but attached to the photosynthetic gametophyte and derives nourishment from it. तो स्पोरोफाइट जोटा अछि सी तार निज फूड तो निजे प्रिपेयर करि परनी सेति पई सी आ गोटे गैमेटोफाइट सहित अटैच है कि ताठु से तार नरिशमेंट निये Some cells of the sporophyte undergo reduction division to produce haploid spore. ଯେତେବେଳେ ଜାଇଗୋଟ ରୁ ସ୍ପୋରୋଫାଇଟ ଆସି ଯାଉଛି then ସ୍ପୋରୋଫାଇଟ reduction division process ରେ haploid spore produce କରୁଛି and the spores germinate to produce gametophyte ତାପରେ ସେଇ spore ମାନେ ପୁଣି produce କରିବେ gametophyte ତ ଏଇଟା ହଉଛି process ଯୋଉଠି କି ତମର କଣ ହଉଛି ଦେଖ ଫାର୍ଷ୍ଟ କଣ ରହୁଛି ଜାଇଗୋଟ Z for zygote ତାପରେ ଜାଇଗୋଟ ରୁ produce ହଉଛି स्पोरोफाइट एंड स्पोरोफाइट रिडक्शन डिवीजन होइकी से प्रोड्यूस करूची तमर स्पोर्स ओके देन स्पोर्स ता पुनी कन्वर्ट हो जाउची कोथि को गैमेटोफाइट को ओके जो स्पोरोफाइट प्रोड्यूस हेथिबो से स्पोरोफाइट ता होची फ्री लिविंग नुहे तार नरिशमेंट पई से गोटे गैमेटोफाइट सहित अटैच हेकी थाए तापरे स्पोरोफाइट रो रिडक्शन डिवीजन से स्पोर तैयार करिवो एंड स्पोर ता आसी गोटे गैमेटोफाइट को कन्वर्ट हो जाए जर्मिनेशन प्रोसेस रे देन पुनी आ जो गोटे गैमेटोफाइट पुनी आ गोटे गैमेटोफाइट से मानकर आंथेरोजॉइड आ आर्किगोनियोफोर फ्यूज हेकी पुनी जाइगोट तैयारी करिवे पुनी स्पोर आसीबो स्पोरोफाइट आसीबो स्पोर आसीबो गैमेटोफाइट ए टाइप रो प्रोसेस ता कंटिन्यू होउची ओके नेक्स्ट तो एमागर इकोनॉमिक इंपोर्टेंस कोन ब्रायोफाइट्स मानकर ब्रायोफाइट्स in general are of little economic importance but some mosses provide food for herbaceous mammals birds and other animals ब्रायोफाइट्स मानकर एते इंपोर्टेंस नाही बट किछिटा जो मॉसेस अछंती ब्रायोफाइट्स अंडर दुटा ग्रुप मु कहिति गोटे लिवरवर्ट आ गोटे मॉस जो माने मॉस अछंती से माने कोन करचंती फूड प्रोवाइड करंती काहाकू जो माने हर्बासियस गच्छ पत्र ए माने खाउचंती हर्बासियस मामास हे गला मंकी गोटे ହେଲା ତାପରେ ଏଲିଫେଣ୍ଟ ହେଇଗଲେ ଏମାନେ ସବୁ ହର୍ବାସିୟସ୍ ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନେ ଫୁଡ ଭାବରେ କାମ କରନ୍ତି ଦେନ୍ ବାର୍ଡସ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଅଦର ଆନିମଲ୍ସ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ହର୍ବାସିୟସ୍ Species of sphagnum, a moss, provide a peat that have long been used as fuel and as packing material for transshipment of living material because of their capacity to hold water. ଗୋଟେ ମସ୍ ଅଛି ଯାର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ହଉଛି ସ୍ପାଗ୍ନମ୍ ତ ସେ ସ୍ପାଗ୍ନମ୍ ଯୋଉ ମସ୍ ଅଛି ସେ କଣ କରୁଛି ଫ୍ୟୁଏଲ ଭାବରେ କାମ ଦିଏ ତାର ଯୋଉ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଥିବ एंड पैकिंग मटेरियल भाବରେ ବି କାମ ଦଉଛି लिविंग मटेरियल को पैकिंग କରିକି ट्रांसपोर्ट କରିବାରେ बिकॉज तार कैपेसिटी ଅଛି କି ସେ ୱାଟର କୁ ହୋଲ୍ଡ କରି ରଖି ପାରୁଛି ଯେହେତୁ ସେମାନେ ୱାଟର କୁ ମାନେ ସେମାନେ ହୋଲ୍ଡ କରି ରଖନ୍ତି ତ ଯୋଉ ବି ଜିନିଷଟା पैकिंग ହେଇଥିବ ସେଟା इजीली डिस्ट्रॉय ହବନି ସେଟା फ्रेश ରହିବ Mosses, along with lichens, are the first organism to colonize rocks and hence are of great ecological importance. Mosses माने lichen ମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ଗୋଟେ କଲୋନି ଫର୍ମେସନ କରନ୍ତି ରକ୍ ଉପରେ ମାନେ ରକ୍ ଟା ହଉଛି କଣ ଗୋଟେ ବେୟାର ଏରିଆ ଯୋଉଠି କିଛି ଭେଜିଟେସନ ପସିବଲ ନୁହଁ ତ ସେମାନେ ତା ଉପରେ କଲୋନି ଫର୍ମେସନ କରିପାରନ୍ତି ତ ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଇକୋଲୋଜିକାଲ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଯାହା ଫଳରେ କି ଆମର ପ୍ଲାଣ୍ଟ କମ୍ୟୁନିଟିରେ ଫର୍ମେସନ ହେଇପାରୁଛି They decompose rocks, making the substrate suitable for the growth of higher plants. ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ରକ୍ କୁ ବ୍ରେକ୍ କରି ପାରୁଛନ୍ତି ହେଲା ତାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରିକି ଏଣ୍ଡ ସେଇଟା କଣ ହଉଛି ଗୋଟେ ସବଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ପରି କାମ ଦଉଛି ଆଉ ଅନ୍ୟ ଯୋଉ ହାୟର ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କ ଗ୍ରୋଥ ପାଇଁ ସଏଲ ଟା ଯେତେବେଳେ ଆମର ସ୍ମଲ୍ ସ୍ମଲ୍ ପାର୍ଟିକଲ କନଭର୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ତ ସିଏ ରକ୍ ଟା ଯେତେବେଳେ ସ୍ମଲ୍ ସ୍ମଲ୍ ପାର୍ଟିକଲ କନଭର୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ତ ସିଏ ସଏଲ ଭାବରେ କାମ ଦବ ଏଣ୍ଡ ସେଇ ସଏଲ ଟା ଅଦର ହାୟର ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ର ଗ୍ରୋଥ ରେ ହେଲ୍ପ କରିବ Okay. Since mosses form dense mat on the soil, they reduce the impact of falling rain and prevent soil erosion. ଏମାନେ କଣ କର ଯୋଉଠି ମାନେ ଗ୍ରୋ କରିଥିବେ ମସେସ୍ ମାନେ ଯୋଉ ସଏଲ ଉପରେ ହେଲା ତାପରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ମ୍ୟାଟ ପରିକା ସେମାନେ ଦେଖାଯାନ୍ତି ଯୋଉ ସେମାନେ ଗ୍ରୋ କରିଥିବେ ତ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଟ ଫର୍ମେସନ ହେଇଯାଇଛି ତ ସେ ସଏଲ ଇରୋଜନ ହେବାକୁ ଦିଏନି ସଏଲ ଇରୋଜନ ହେବାକୁ ଇଏ କରିଥାଏ ଆମର ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ହେଭି ରେନ୍ ହୁଏ ତ ସଏଲ ଟା ଆମର ଇରୋଜନ ମାନେ ଯୋଉ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ହେଇଯାଉଛି ତ ସେଇଠୁ ସେଇଟା ବଞ୍ଚାଏ ତାପରେ ତ ବ୍ରାୟୋଫାଇଟ୍ସ ଆର୍ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ଇନଟୁ ଲିଭରୱର୍ଟ୍ସ ଏଣ୍ଡ ମସେସ୍ ଦୁଇଟା ଗ୍ରୁପରେ ଡିଭାଇଡ୍ କରାଯାଇଛି ଏଠି ମସେସ୍ ବିଷୟରେ ଆମେ କାଫି ଡିସ୍କସ୍ କରିଛନ୍ତି ବଟ୍ ମସେସ୍ ଉପରେ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ଆମର ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆଜି ଆମେ ଲିଭରୱର୍ଟ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା
सो एमानकर जो ब्रायोफाइट्स माने फूड भाबरे काम दियंती, पेकिंग मटेरियल भाबरे काम आसे, अदर हायर प्लांट्स मानकर ग्रोथ रे हेल्प करंती, एमाने रॉक को भी डिकंपोज करि परंती, सॉइल इरोजन रे भी एमाने कोन प्रिवेंट करंती। तो यहाँ बहुत एतिकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस रोल अछि। तापर देखिबा liverworts. The liverworts grow usually in moist, sandy habitats such as banks of stream, marshy ground, damp soil, bark of trees, and deep in the woods. ଏମାନେ କୋଉଠି ଦେଖାଯାନ୍ତି ମଏଷ୍ଟ ପୁରା ଓଦା ଥିବ ସାଡି ଜାଗାରେ ଯୋଉଠି ଛାଇ ହଉଥିବ ଯେମିତି କି ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଝରଣା ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ସାଇଡ ସାଇଡ ରେ ହେଲା ମାର୍ସି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଯୋଉଟା କାଦୁଅ ହେଇଥିବ ସେଇ ପ୍ରକାର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରେ ଡ୍ୟାମ୍ପ ସଏଲ ରେ ଆଉ ଟ୍ରି ର ବାର୍କ ରେ ଗ୍ରୋ କରନ୍ତି ଆଉ ଉଡ୍ ର ଡିପ୍ ରେ ମାନେ ପୁରା ଭିତରକୁ ଉଡ୍ ର ଟିକେ ଭିତରକୁ ଟିକେ ସ୍ପେସ୍ ରହିଯାଉଛି ସେଇ ଭିତରେ ଯାଇକି ଏମାନେ ଗ୍ରୋ କରିପାରିବେ। The plant body of a liverwort is a thallid example ଅଛି marchantia। marchantia ଯୋଉ ଅଛି ତାର ଯୋଉ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବଡି ଟାକୁ କୁହାହଉଛି ଥାଲଡ। liverwort ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ହଉଛି marchantia। The thallus is dorsiventral and closely appraised to the substrate। ମାନେ ସେ dorsiventral ସେ ତାର ବଡିଟା ଅଛି dorsally ଆଉ ventrally diagram ଦେଖେଇବି। The leaf members have a teeny leaf-like appendages in two rows of the stem-like structure। छोट छोट लीफ रहुची गोटे रो रे। Asexual reproduction in liverwort takes place by fragmentation of thalli or by the formation of specialized structures called gemi। ଏଇଟାକୁ ହଉଛି ଗେମା। ତ ଗେମି ର ହେଲ୍ପ ରେ ତାଙ୍କର asexual ସେମାନେ reproduction କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖିବା କେମିତି reproduction ହଉଛି। ଗେମି ହଉଛି କଣ ଗୋଟେ green multicellular asexual bud which develop in small receptacles called gemma cups located on the thalli। ओके जो गेमी रहउची सेटा कोन ए टाइप रो स्ट्रक्चर रहउची मल्टी सेलुलर गोटे बॉड लाइक रो स्ट्रक्चर जोठी की से स्मॉल स्मॉल रिसेप्टाकल रहउची कॉल्ड गेमा कप्स। ओके located on the thalli the gamete become detached from the parent body and germinate to form new individual जेतबेले से मैच्योर हो जाउची से पेरेंट बॉडी रो सेपरेट हो जाउची पेरेंट बॉडी रो सेपरेट हो गले तब से न्यू इंडिविजुअल बा न्यू ब्रायोफाइट को कन्वर्ट होची आ गोटे लिवरवर्ट को। ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल एंड फीमेल सेक्स organs are produced either on the same or on different thalli। The sporophyte is differentiated into a foot, seta and capsule। After meiosis spores are produced within the capsule। जो स्पोरोफाइट एंकर अछि जाइगोट पर जो स्पोरोफाइट प्रोड्यूस होची ସେମାନେ କୋଉଥିରେ ଡିଫରେନ୍ସିଏଟ ହୁଅନ୍ତି ଗୋଟେ ହଉଛି ଫୁଟ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ସେଟା ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି କ୍ୟାପସୁଲ ଏଟା କଭରିଂ ଟା ତାପରେ ମିଓସିସ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ସେମାନେ ସ୍ପୋର୍ସ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ କରିବେ ହେଲା ସ୍ପୋର ପ୍ରଡ୍ୟୁସ ୱିଦିନ ଦ କ୍ୟାପସୁଲ କ୍ୟାପସୁଲ ଭିତରେ ହିଁ ସ୍ପୋର୍ସ ହଉଛି ମିଓସିସ୍ ପ୍ରୋସେସ ରେ these spores germinate to form free living gametophytes ଯେମିତି ପ୍ରୋସେସ ହଉଥିଲା ଆମର ସେଇଠି ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ବ୍ରାयोफाइट्स ରେ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ଲିଭର ୱାଟରେ ସବୁ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ ହିଁ ହଉଛି स्पोर टा पुणी जेतबे जर्मिनेट होची से दोउची पुणी गैमेटोफाइट्स। ओके तो एटा होला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो ए टाइप रो ही प्रोसेस होची लिवर वर्ट्स रे आ यार एग्जांपल एटा म कहतली एबे टिका गुरु मर्चेंटिया होची यार एग्जांपल तो एटा तमरा कंप्लीट हैला लिवर वर्ट्स हैला गोटे ग्रुप कहा अंडर आसुची ब्रायोफाइट्स अंडर आसुची गोटे ग्रुप एटा की होची लिवर वर्ट सो लिवर वर्ट एटा मर्चेंटिया लिवर तमरा आसुची कहा अंडर रे ब्रायोफाइट्स अंडर रे ओके सो आज क्लास हम जति भी डिस्कस करले तमे ताको भलसे पढ लाइन बाय लाइन पढ जोडी का किछि भी डाउट्स अछि तमे कमेंट करि पारो एंड या जहां भी डाउट्स थिबो जहां भी तमे यदि कहिथिबो एटा हम नेक्स्ट क्लास रे डिस्कस करिबा तो आज क्लास रे हमें कंप्लीट करले आल्गी पूरा कंप्लीट हे गला एंड ब्रायोफाइट्स रो अप टू लिवर वर्ट हमें कंप्लीट करिसंती एंड नेक्स्ट जोटा अछि मॉसेस जोटा अछि मॉसेस ऊपर हमें डिटेल रे पढिबा नेक्स्ट क्लास रे एंड तमे समस्त प्रैक्टिस करो इंपोर्टेंट पॉइंट्स जोटा भी समस्त जो आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर्स अछि सेउडा को कॉपी प्रैक्टिस करो डाउट्स यदि किछि हबो पचारिबो नेक्स्ट क्लास रे मैं तमे डाउट जो मैं सब एप्लीकेशन डाउनलोड करछ से मैं डाउट क्लियरिंग पेज से डाउट्स पचारि परिबो ओके गाइस सो आज क्लास रे हम एति कंप्लीट करले नेक्स्ट क्लास पुनी कंटिन्यू करिबा सो थैंक यू ऑल।